Selamat pagi teman-teman, biasanya kan aku nemenin teman-teman beraktivitas. Hari ini teman-teman temenin aku meras jeruk. Jadi ini sebenarnya grapefruit ya. Grapefruit ini banyak banget ditemukan di Turki, kayak akan vitamin C, Cella. Supaya nggak sakit, karena aku udah gitu. Jadi minggu ini tuh banyak banget hal yang mengagetkan, tapi yang lewat-lewat mulu di FYP aku tuh dua hal ini, yang kasus cewek Indonesia kena tipu sama Miss Universe Turki kalah. Kita bahas yang Gelin Indonesia dulu kali ya. Maksudnya aku dapat info ini dari Gelin Indonesia. Jadi aku tuh kan punya 2 TikTok kan. Terus di TikTok aku yang Turki itu tiba-tiba lewat akun @galuhbanjar. Halo Kak Galuh, kalau kakak nonton video aku lagi bahas kasus yang kakak share. Jadi katanya ada Gelin Indonesia tuh yang udah datang jauh-jauh dan udah pacaran lama, dan ternyata dia itu pas datang dan dia tuh sampai ke Mardin loh. Itu dia disamperin sama calon mertuanya alias ibu dari pacarnya gitu. Terus rupanya ibunya tuh marah-marah karena ternyata dia tuh sudah menikah dan mungkin ibunya tidak akan approve second wife. Dan cewek Indonesia itu kan baik hati ya, selalu positive thinking. Dia tuh nggak nyangka gitu, masa 8 tahun kan mereka menjalin hubungan tuh bisa kecolongan gitu. Kok bisa ya? Ya kirain mau dinikah. Tapi emang cewek Indonesia terlalu baik sih, kalau ada red flag pun diabaikan gitu. Jadi ya semoga si mbaknya ini balik ke Indonesia dan mungkin dapat jodoh orang Indonesia atau orang lain yang lebih baik daripada si pria Turki ini. By the way, si pria Turki ini tuh beliin si mbaknya ini tuh tiket ya. Jadi sedih banget ya. Ternyata beli 1 gratis 1. Bukan cuma gratis 1 anak, gratis bini juga ada. Kenapa banyak yang kena tipu? Inilah, tidak boleh terlalu positive thinking guys. Oke, selanjutnya yang lewat mulu sampai aku tuh bosen adalah teman-teman tahu kan, kayak semalam aku tuh bahas kalau Miss Universe perwakilan Turki itu tuh kalah, terus dibahas mulu, tapi aku tuh nggak nyangka sampai ditayangin di TV dan mereka tuh ngejulitin rame-rame di TV gitu. Oke, ini cuplikannya. Sarışın Danimarkalı bir güzel birinci oldu. Kainat güzeli oldu. Yani. Hemen Demet Akalın gelmiş, yorumunu yapmış. Diyor ki Ayliz'in bu teyzeden daha güzel olması yorumunda bulunmuş. Katılır mısınız? Sizce? Niye teyze deniyor mesela? Ya şu kelimeleri artık kullanmamamız lazım. Hiçbir hemcinsimize böyle aşağılar gibi konuşmalar yapmamamız lazım. Sonra başkaları da o aşağılayanlara teyze der. Öyle mesajlar yazar. Yapmayın yani. Kadın kadına şunu yapmasın. Ayrıca kadın da Barbie'nin vücut bulmuş hali, göz var, izan var. Yani bu kadına da eğer hani güzel değil diyorsanız bir göz muayenesine gidin diyorum ben yani. Ama Tamam, Didemciğim Aziz Nurhan da 21 güzel de. yaşında bak 21 yaşında değil mi bu Danimarka güzeli? Vallahi ben bunu en az bir 30-35 yaşında zannediyorum. Abartıyorsun. Olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Hayır canım, niye öyle göstersin ya? Evet. Abarttım Bizim bence. Bizim kızımız daha güzeldi vallahi. Bizim Ben kızımız- bir derece bekliyordum bizim kızımızdan. Bizim kızımız ilk 30'a giremedi arkadaş. İlk 30'a giremedi. Kızlar çok güzeldi, kusura 126 bakmayın da. ülkenin Yok ya, temsilcisi ben var. çok güzellik olduğunu 126 ülkenin düşünmüyorum ya. güzeli var. Ve orada jüri, uluslararası çok başarılı bir jüri. Yani torpil falan işlemez orada. Ya şimdi artık her zaman bunu konuşmuyor muyuz arkadaşlar? Her Evet. yarışmanın içerisinde çok farklı politik şeyler dönüyor. Yani ben bu güzellik yarışmalarının Danimarka'nın da... ne politikası olacak Allah'ını seversen Ya zaten Danimarka'nın bir politikası yok. Danimarka Evet. hayatında görüp görebileceği ilk güzelliğini zaten. Ya seperti yang teman-teman lihat tadi, si ibu ini tuh berkata kalau, by the way kita tambahin jeruk biar makin penuh, berkata kalau kita harus stop ngata-ngatain kayak gini gitu. Orangnya kan beneran cakep dan layak. Habis itu si siapa namanya, bapak-bapaknya juga kayak belain si pemenangnya ini yang dari Denmark kan. Iya dia beneran cantik, dia beneran layak gitu. Kalau menurutku emang layak. Nigeria lebih layak, tapi ini juga bagus sih kan, nilainya dikumpulin ya, nggak cuma pas malam final doang. Terus si cewek yang ininya ngatain kalau dia tuh kayak bude-bude alias teze-teze, ya Allah.
Sedih banget. Gimana cara mengedukasi mereka kalau ajang kecantikan dunia selevel Miss Universe itu tidak butuh hanya cantik aja. Jadi harus punya pesan gitu yang akan dibawa. Ya mungkin pembelajaran juga ya bagi Turki untuk memperkuat Sashnya. Kalau Indonesia, kalau Turki kan belum pernah menang ya kayaknya di ajang manapun. Kalau Indonesia tuh udah sering banget menang guys. Dulu kita tuh pernah menang Miss Internasional, juara 1, terus Miss Supra baru, Miss Cosmo juga tuh baru banget menang. Oke, buat diminum. Nah, terus yang aku bingung adalah kenapa mereka itu tuh bisa merasa kalau ini tuh ada kecurangan gitu. Dia yang kayak dibahas tadi si cewek pirang itu. Padahal kalau kita lihat nih, ya memang sih cantik banget ya Miss Turki ini, spek Barbie. Tapi dia itu tuh bukan cuma masalah baju aja salahnya, tapi salah di personal branding dia tuh kurang kuat gitu. Saya kalau kita ngelihat Miss Nigeria, apa yang kita lihat dari Miss Nigeria? Oh, dia diserang karena identitasnya. Jadi dia tuh mau membawa topik tentang diversity, terus kesetaraan hak warga negara gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Miss Nigeria ini tuh ditendang gitu dari kompetisi South Africa dan akhirnya dia ditawarin paspor Nigeria, diplomatik dan apartemen di New York, dan dia bisa bawa sampai runner up 1. Wow, keren banget sih, parah. Tapi kalau Miss Turki ini alasannya karena terlalu terburu-buru. Jadi walaupun dia cantik banget, pesan yang dia bawa tuh cuma dia tuh dulu wanita yang gemuk, obesitas, terus sekarang jadi langsing, terus kayak you can embrace yourself, you can believe in yourself, bla bla bla. Tapi sepertinya hal-hal kayak gitu tuh udah sering banget gitu ya di beauty pageant. Kayak cewek yang dulunya kurang good looking terus tiba-tiba jadi good looking karena ikut beauty pageant, itu tuh bukan hal yang baru lagi gitu. Tapi kalau kasusnya si pemenang ini yang dari di Denmark, aku tuh lihat beliau itu belak-belakan gitu. Kayak aku datang dari keluarga yang berantakan, terus aku hampir bundir kalau nggak salah ya karena depresi, terus dia akhirnya membangun bisnisnya sendiri dan usia masih 21. Jadi kita yang denger juga kayak wow, banyak banget orang yang ngerasa relate dengan kasus mbak ini, tapi nggak semua orang bisa bangkit. Nah, dia itu muncul sebagai sosok yang mengencourage orang-orang untuk bangkit. Aku suka banget tuh sama kata-kata Miss Denmark yang apapun masa lalumu itu tidak usah dijadikan alasan, tapi jadikan kekuatan kamu dan alasan kamu untuk sukses gitu. Jadi nggak ada excuse untuk bla bla bla. Bagus banget sih, pokoknya udah mana kayak Barbie lagi, ya Allah. Ya walaupun Miss Nigeria juga menurutku kayak Barbie banget sih, Barbie versi beda warna aja. Tapi memang speech-nya tuh dua-duanya bagus dan aku rasa tapi ngena banget sih yang Miss Denmark ini. Jadi congrats ya buat Miss Denmark sekali lagi untuk menang Miss Universe. Dan itu dia obrol-obrolan kita hari ini. Buat teman-teman yang mau request konten, silahkan request. Besok aku akan bawa materiku sendiri, bukan bawa berita lagi ya. Kan jarang-jarang kan kita bahas berita, sekali bahas berita, bahas WNI Indonesia nih yang kena tipu di Turki. Ada. Oh iya, besok aku mau bahas 5 kisah WNI dan gelin Indonesia yang paling menggemparkan gitu sama para WNI di Turki. Oke? So stay tune, nanti hari Minggu aku posting lagi. Oke? See you.